सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने आज समाअत की। मखसूस नशिस्तों के केस का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से सूरत हाल दिलचस्प होती चली जा रही है। आज जब समाअत शुरू हुई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्टम पर आए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल दिए और उस पर जो दीगर फरीकैन हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जिनके बारे में ये तासुर है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों को माले गनीमत समझ कर हत्या लिया और हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करके मज़े लूटते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने जब इसको सस्पेंड किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा था, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के दोनों के डिसीजंस को मुअत्तल करके ये मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। अब 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है उसने डिटर्मिन करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशस्तें वापस मिलती हैं या फिर ये नशस्तें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं दीगर पार्टीज़ पे। इस पर्टिकुलर मैटर पे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ ज़रूर मौजूद है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े अपने वकील कामरान मुर्ज़ा की वसातत से इस पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि ये नशस्तें उनकी हैं। अब इस लीगल बैटल ग्राउंड के ऊपर दोनों मुख्तलिफ अंदाज के अंदर अपना केस लड़ रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि एक तरफ वो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ मौजूद है। पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में इस वक्त दोनों का मौक़िफ़ किस तरह कदर मुश्तरक दिखाई देता है। ज़रा सबसे पहले आपको मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट सुनवाते हैं, वो क्या कह रहा है। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात और उनके नताइज को मुस्तरद कर दिया। वोट अवाम का हक है। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी। इन असम्बलियों को हम एस्टेब्लिशमेंट की असम्बलियां कहते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा नहीं, उसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हदफ भी वही है जो मौलाना फजलुर रहमान का है। रूट मुख्तलिफ हो सकता है। वो हमीदुर रहमान कमीशन को बेस बना के मुक़्तदरा के ऊपर तनकीद कर रहा है। कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ और एक दयानतदार आदमी जस्टिस हमीदुर रहमान रिपोर्ट लिखी। दयानतदार जज थे और उनके बेटे इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बाब अख्तियार हैं, उनके पास मौका है, अपने माजी से सीख सकते हैं। ये जो मैंडेट मिला है ये अजमाए उम्मत है, इस माना करते सियासी इजमा है। इसी कदर करो, बात करो, ना कि ये कहो कि सब लोग गुमराह हो गए। इस वक्त JUI-FA के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और 13 रुकनी बेंच के सामने JUI-FA का जो है वो फ़र्क स्टांस है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बिल्कुल 180 डिग्री पर खड़ी हुई है। नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ मौजूद है। इस इख्तलाफ के बावजूद क्या कोई इत्तेहाद या इंज़माम मुमकिन है PTI और JUI-FA का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। देखिए, जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक़ है मखसूस नशिस्तों से जो आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट के ज़ेर एहतमाम वज़ीर समाअत रही मखसूस नशिस्तों की केस, और हर फरीक के वकला वहाँ अपनी महारत के मुताबिक वो दलाइल देते रहे, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी वकला मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हो, PTI के भी, ये सब के सब मौजूद थे। अब सवाल ये है कि मखसूस नशिस्तें आइनी या कानूनी तौर पर हक़ किसका है, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, अब फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी? यह महज कानून ये समझती है कि कानून के मुताबिक क्या फ़ैसला देना है और कानून ने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, या आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है और आइन क्या इस फ़ैसले के हवाले से आइन की क्या रहनुमाई है।
تو میرے خیال میں اس کو سپریم کورٹ پر چھوڑ دے. اب یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے, میٹر از سب جوڈس ان دا کورٹ. حافظ صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام فے کو اگر نشستیں ملتی ہیں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی. میں عرض کروں مہربانی کریں, میں عرض کروں, میں جے یو آئی نے یہ نشستیں بزور بازو نہیں لی ہے پی ٹی آئی سے, بلکہ کورٹ کے فیصلے کے مطابق دی گئی تھی, یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق. آج اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں یہ کس کا حق بنتا ہے, اے کا, بی کا, سی کا, جس کا بھی حق بنتا ہے, تو قانون اور آئین کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. تو لہٰذا اس کو عدالت پر چھوڑ دے, عدالت جو بھی فیصلہ کرے گا ان کی مرضی ہے. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی میں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے, اتحاد ہو سکتا ہے, اکٹھے مل کر جو سٹرگل ہے وہ جاری رکھی جائے گی, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رخنا نہیں آئے گا اس کی وجہ سے؟ نہیں, ایک میں بات کر رہا ہوں, دیکھیے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی اب اتحاد نہیں ہے. جے یو آئی اپنے طریقے سے تنہا تحریک چلا رہی ہے, اور پی ٹی آئی اپنے طریقے سے ان کا اپنی حکمت عملی ہے. اب آگے جب ہم اتحاد کریں گے, ابھی تک کوئی اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا. جب اتحاد کی نوبت آئے گی, یہ کب آئے گی, اتحاد ہوگی نہ ہوگی, یہ بات کی بات ہے. تو کیا وجہ ہے اتحاد ہو نہیں پا رہا؟ کیونکہ ملاقاتوں کے ادوار تو ہوئے. پی ٹی آئی آئی ہے, پی ٹی آئی کی وفد آیا ہے مولانا کے پاس, بار بار وہ رابطے کر چکے ہیں. تو رابطے کے حد تک تو رابطے مثبت ہے, لیکن اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. ڈیڈ لاک کہاں ہے حضرت, کس جگہ پر ڈیڈ لاک آ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے اور آپ کا جو نقطہ اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ڈیڈ لاک کی نوبت آئی نہیں ہے. باقاعدہ آفیشلی طور پر, باقاعدہ رسمی طور پر مذاکرات اتحاد کے لیے شروع ہی نہیں ہوئی ہے. ہم مذاکرات کے ٹیبل پر ابھی تک بیٹھے ہی نہیں ہے کہ ہم چلو جائیں گے اتحاد کی طرف, تو ٹی او آر کیا ہونا چاہیے. یہ ڈیڈ لاک تو اس وقت آئے گی جب آپ ٹی او آر مرتب کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے, مذاکرات شروع ہوگی, اس اتحاد کے لیے مشترکہ نکات پر باقاعدہ معاہدہ ہوگا تحریری, جیسے ہم پی ڈی ایم کی 10 جماعتوں میں ہم نے ایک معاہدہ کیا 26 نکات پر مشتمل. تو اس طرح کا ایک معاہدہ ہوگا, ٹی او آر ہوگی جب ہم بیٹھیں گے. یہ اس وقت جب ہم بیٹھیں گے, ابھی تک تو وہ نوبت آئی نہیں ہے, ابھی تو صرف رابطے. مجھے یاد ہے لاسٹ جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب تھے, ان کے ساتھ دیگر زعماء تھے پی ٹی آئی کے, وہ ملاقات کے لیے پہنچے تھے مولانا فضل الرحمان سے, جے یو آئی کے وفد سے. اس پہ یہ بات ہوئی تھی کہ ٹی او آرز کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ہم پہلے ٹی او آرز فریم کریں گے جیسے آپ فرما رہے ہیں. تو کیا ٹی او آرز کوئی بنا رہا ہے, کوئی کمیٹیز تشکیل دی جا چکی ہیں جو ٹی او آرز کے اوپر کام کر رہی ہیں؟ نہیں, ابھی تک کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے کہ وہ ٹی او آر بنا رہی ہے. ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ابھی تو آپ کو معلوم ہے بخوبی کہ پی ٹی آئی کا جو حکمت عملی ہے اور ان کی جو سیاست ہے, ان کے انداز ہے, وہ اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں, ان کی ایکٹیویٹی ہے. اور جمعیت علماء اسلام اپنے طریقے سے, ابھی دونوں طرف سے کسی قسم کی کمیٹی نہیں ہے.